प्रश्न मुद्दो जो आसा रिगार्डिंग अलायन्स. Is Aam Aadmi Party against alliance in general on principle? Definitely not. In fact, खूप जाणांक हे खबर नासतले पूण इंडिया अलायन्स जी घडली that happened due to the efforts of Aam Aadmi Party national convener श्री अरविंद केजरीवाल जी. तुम्ही मुद्दाम मे जून 2023चे न्यूज काढून पळयात. हातून न्यूज आसतल्यो. अरविंद केजरीवाल visits Tamil Nadu CM M.K. Stalin. Arvind Kejriwal visits Kerala, meets CM Pinarayi Vijayan. Arvind Kejriwal meets West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. Arvind Kejriwal meets Maharashtra CM Uddhav Thackeray. अरविंदजीन स्वतः त्या राज्यांनी वचून त्या चीफ मिनिस्टरांक मेळून तांकां सगळ्यांक एकठांय केले. द इंटेंशन एट दॅट टायम वॉज टू डिफीट वन बिल इन राज्यसभा. पूण ह्या द वे ही युनायटेड द नॅशनल ऑपोजिशन ऑफ इंडिया अगेन्स्ट द BJP led to the formation of India Alliance. So इतलेच म्हणूंक सोदता की as far as alliance is concerned, we are not against it. In fact, we are ready to do whatever it takes to defeat the BJP in Goa, just like we did whatever it took to defeat the BJP in national level for 2024 Lok Sabha election. In fact, तुमका याद आसतले 2024 आमी Captain Venzik, we had already nominated as the candidate for South Goa. पूण जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर आमकां रिक्वेस्ट केली गेली की ना थंय आमी दुसऱ्या पार्टीचो घालया, वी विड्रू हिम, वी टूक अ स्टेप बॅक and we supported wholeheartedly the Congress candidate, and because of which we are able to defeat BJP in South Goa. So अशें ना की आम आदमी पार्टी कोणाच्याच मनान आसचें न्ही की आम आदमी पार्टी इज अगेन्स्ट एनी कायंड ऑफ अलायन्स. सो 2027 जशें सांगलें, we are not only open to an alliance, but we will, if required, lead the efforts to make this a success, just like Arvind Kejriwal did in 2024. पूण गोंयान थोडेशे प्रॉब्लेम आसा. आमी गणित पळयताच की बाबा भारतीय जनता पार्टीक 5000 पडल्या, काँग्रेसीक 2000, आम आदमी पार्टीक 2000, आरजेक 2000. तुम्ही सगळे एक जाल्यार तुमचे 6000 घेवन BJPक डिफीट जातले. हे गणित आमकांय समजता, पूण अलायन्स इतले सोंपें आनी सादें नासता. आनी बिफोर वी गो टू द मॅथमॅटिक्स, आय थिंक वी शूड फोकस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ द अलायन्स. कित्याक फाल्यां आमी BJPक हरयतले डेफिनेटली एज एन अलायन्स, पूण वॉट इज द अलायन्स सरकार गोईंग टू डू, हो मोठो प्रश्न आसा.